फ्रेंड्स नमस्कार। ये गोटे पिला देखंतु केते मेकअप नउची। पूर्वी एडा न केते टिकली लगोच मामा केते टिकली लगोच बाबा रे 1 2 3 4 5टा टिकली बाबा कौन कहूच तुम्हें एते टिकली लगोच एते टिकली लगोच कौन सेटा लिपस्टिक लिपस्टिक लगेयो लगा बाबा 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 सेठी कौन अच्छी कौन अच्छी पाइस अच्छी कौन करती माकिड़ी हे गलुनु बाबा कौन करचु मामा कौन करचु एपटे देखिए मुहटा एपटे देखिए मुहटा बाबा कौनटा कौन करती सेटा कौन करती बाबा बाबा वाओ कड़ा लगी हाथ रे पूरा भूतुणी देखा जीवु बाबा बाबा केते लिपस्टिक कौन करुची ताको देख बाबा केते बुद्धि लगे की रखी दउची कौन सेमती कौन पाटरे कौन पहुंचू केते बुद्धि खाती खाइबा जिनिस
ମାମା କଣ କରୁଛ? ଏଇଟା ନା ମାମା କେମିତି ଲିପଷ୍ଟିକ ଲଗେଇଛି ଦେଖ ତାକୁ। ଓ ଇୟରିଂ ଇୟରିଂ କାନରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଇୟରିଂ। Dinesh Kumar, Purvi calling you. Dinesh Kumar, Purvi calling you. କଣ କରୁଛ Dinesh ସେଗୁଡା? Kumar, ଦେଖ Purvi ପଡେ। calling you. Dinesh Kumar, Purvi calling ବାବା you. ଝିଅ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧୁଛି କୁଆଡେ ଶାଶୁଘର ଯିବ କି? ବାବା କେତିକି ପକେଇଛି ଏଗୁରା ସାଇଜ କି ରଖିଦଉନୁ, ସାଇଜ କି ରଖିଦଉନୁ। ସେଟା ଖାନି ଖାନି।